बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मरीज़ की अयादत करने की बहुत तलक़ीन फ़रमाई है। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि जब कोई शख्स किसी का अयादत करता है, किसी बीमार के पास उसकी अहवाल पुरसी के लिए जाता है, तो वो वापस घर आने तक जन्नत के बाग़ में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखिएगा। एक मुसलमान पर 6 हक़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि वो क्या हैं। ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई मुलाकात करो तो सलाम करो, जब वो तुमको दावत दे तो कबूल करो, जब तुमसे मशवरा तलब करे तो मशवरा दो, जब उसको छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो यारहमुकल्लाह कहो, जब वो बीमार पड़े तो उसकी अयादत करो, और जब मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो। एक मोमिना जब मरीज़ की अयादत करती है तो वो ये नहीं सोचती कि ये महज कोई मुस्तहब और काबिल तारीफ़ काम कर रही है, बल्कि वो ये महसूस करती है कि वो एक ऐसा इस्लामी फ़रीज़ा अंजाम दे रही है, ऐसी सुन्नत अंजाम दे रही है जिसको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और ऐसा फ़र्ज़ जिसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो कर रही है। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि तुम भूखों को खाना खिलाओ और मरीज़ की अयादत करो और जंगी कैदियों को आज़ाद कराओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ तो तूने मेरी अयादत नहीं की। वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, तू तो सारे जहानों का रब है, मैं कैसे तेरी अयादत करता। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ मगर तूने उसकी मजाज पुरसी नहीं की। क्या नहीं तुझे मालूम कि अगर तू उसकी अयादत करता तो मुझे उसके पास पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा मगर तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे क्यों कर खाना खिला सकता था जबकि तू सारे जहानों का रब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, क्या तू नहीं जानता कि तुझसे मेरे फ़लाँ बंदे ने खाना मांगा था मगर तूने उसे नहीं खिलाया। क्या तुझे मालूम नहीं कि अगर तू उसे खाना खिला देता तो उसका सवाब मेरे यहाँ से पाता। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता, तू तो ख़ुद सारे जहानों का रब है। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे कि तुझसे मेरे फ़लाँ बंदे ने पानी मांगा था मगर तूने उसे नहीं पिलाया। अगर तू उसे पिला देता तो उसका सवाब मेरे यहाँ से पा लेता। ये वो बातें और ये वो हदीस है जो हमें अल्लाह के करीब करती है, और ये वो हुकूकुल इबाद हैं जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और इसका सवाब अल्लाह के यहाँ इंसान बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाएगा। मेरी बहनों, मेरे दीनी भाइयों, मेरी बहनों, जब एक मोमिना मरीज़ की अयादत करती है तो वो उसे कोई नाखुशगवार नहीं समझती। वो ये फ़र्ज़ है मरीज़ के इर्द गिर्द जो उस वक्त मायूसी की फ़िज़ा होती है, उदासी वाली कैफ़ियत होती है, वो उससे भी दिल बर्दाश्त नहीं होती। उसके बरअक्स वो रूहानी मसरत और क़ल्बी इत्मीनान महसूस करती है। इस तरह की तमानियत क़ल्ब उसको नसीब होती है जो इस अमल खैर की भलाई, इस पर मिलने वाले अजर व सवाब और बरक़ात की अहमियत को समझते हैं। कितनी बाबरकत है ये अयादत और कितनी काबिल एहतराम व स्ताइश है ये मुलाकात और मजाज पुरसी, और कितना अजीम है ये अमल कि इंसान एक बीमार की अयादत के लिए उसके घर जाए, जिसे एक मुसलमान अपने कमज़ोर और बीमार भाई के सिलसिले में अंजाम देता है। इस अमल की बदौलत वो बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में होता है। अल्लाह ताला उसके इस अजीम अमल को देखता है और उस पर बेपाया सवाब अता फरमाता है, और उससे ज़्यादा काबिल एहतराम, पुरअज़मत और बारबरकत ज़ियारत कौन सी होगी जिसे आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे, उसमें बरकत दे दे और उसका हुक्म दे, उस पर उकसाए, और दूसरी तरफ उससे बढ़कर शिकावत और बख्ती और कौन सा खसारा होगा जो इस अयादत से पीछे रह जाने वाले शख्स को लाहक होगा, और क़यामत के दिन उसे कितनी शर्मनाक रुसवाई हासिल होगी।
جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اگلے پچھلے تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے، علان اس سے دریافت کیا جائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا مگر تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا، اس کا حال احوال لیتا، اس کی خیریت دریافت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ ہم ذرا اس معذرت اور شرمندگی اور ندامت کا تصور کریں جو اتنے لوگوں کے سامنے ہمیں ہوگا، جس کا سامنا ایک مرد یا عورت کرے گی جس نے اپنے بھائی یا بہن کی عیادت نہیں کی ہوگی، لیکن اس وقت شرمندگی اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اسلامی معاشرے میں ایک مریض اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اس مصیبت اور پریشانی میں وہ اکیلا گھرا ہوا ہے، بلکہ لوگوں کی ہمدردیاں، اس کے بہن بھائیوں کی دعائیں، اس کے ہمسایوں کی، اس کے دوستوں کی دعائیں، ان کے مشورے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی بیماری اور اس کے دکھ درد کے احساس کو کم کر دیتے ہیں۔ انسانی جذبات کی بلند ترین چوٹی ہی یہی ہے۔ تاریخ انسانی کسی دوسری قوم کو نہیں جانتی جس نے انسانی جذبات کی اس بلند سطح سے سوشل ذمہ داریوں کو، ان سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی ہو جیسی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اب مغرب کا تھوڑا سا اس میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک مرد جب ہسپتال میں بیمار داخل ہوتا ہے، اکثر ڈاکٹر اسے دوائیں دے سکتے ہیں لیکن اس کو محبت بھرے الفاظ اس کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے۔ دل کے زخموں پر نرم محبت آمیز برتاؤ کا مرہم، مخلصانہ دعائیں، سچی ہمدردیاں اور تسلی آمیز ہمت افزا کلمات شاید ہی اس کو سننے کو ملتے ہوں جو ہمارے دین میں ہیں۔ تو آپ جب بھی کوئی بیمار ہو، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے دوست احباب میں، اور خاص طور پر آپ کے رشتہ داروں میں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، اس کا حال احوال لینے کے لیے جائیں، اس کو تسلی دیں، محبت بھرے پیار بھرے الفاظ سے اس سے بات کریں تاکہ اس کو اپنے دکھ درد کا احساس کم ہو جائے۔ دل کے زخموں پر نرم محبت رکھ دیں، اسے اس بات کا یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لاباسا طہور، انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ بہت جلد تمہیں پاک کر دے گا، یعنی اللہ تمہیں صحت دے دے گا۔ تو اس کے لیے دعائیں خیر کریں، اس کی خیریت کی دعائیں مانگیں، اس کی زندگی کے لیے دعا کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو جلد از جلد شفائے کاملہ میں بدل دے کہ کوئی مرض باقی نہ رہے۔ آمین۔